در حقیقت ہر انسان کی اصلیت اس کے جو زباں ہیں ان زبانوں کے پیچھے اس کی اصلیت چھپی ہوئی ہے۔ ہر انسان کی اصلیت، اس کی حقیقت، اس کے درمیان جو پردہ بنی ہوئی ہے، اس کی حقیقت کے درمیان جو پردہ بنی ہے وہ انسان کی زبان ہے، انسان کی زبان ہے۔ ہر انسان کی زبان مانو اس کے روح کے دروازوں پر لٹکا ہوا ایک پردہ ہے۔ انسانی وجود در حقیقت اس کی نیت، اس کی سوچ ہے۔ باقی یہ جسم فانی ہے، جو مٹی کی بنی ہوئی جسم ہے، اسے مٹی میں مل جانی ہے۔ انسانی وجود در حقیقت اس کی سوچ، اس کی نیت ہے۔ اور اس کے بعد رہی بات اس جسم کی، تو یہ جسم فانی ہے، مٹی کی شریر ہے جو مٹی میں مل جانی ہے۔ یعنی انسان کی نیت، اس کی سوچ در حقیقت وہی اس کی وجود حقیقی ہے، اس کا اصل وجود ہے۔ اگر انسان کی نیت، اس کی سوچ نیک اور مثبت ہے، کسی کے پرتی بھی بہتر سوچنا، کسی کے پرتی بغض، کینہ، حسد، جلن، کسی سے آگے نکلنا، کسی کو نیچا گرانا، ایسی کوئی وچار انسان کے اندر نہیں ہے، نیک اور مثبت اس کی سوچ ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک مومن، ایک اچھی روح ہے، ایک اچھا انسان ہے۔ اور اگر کسی شخص کی نیت، اس کی سوچ شیطانی اور منفی ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شیطان کے گروہ سے ہے، وہ ابلیس کے گروہ سے ہے۔ کسی بندے کی نیت شیطانی اور منفی کب ہوتی ہے؟ اور یہ شیطانی منفی نیت، سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہ شیطانی سوچ، یہ نیت یوں ہوتی ہے کہ کسی کے پرتی دل میں بغض رکھنا، کسی کو اللہ نے دولت سے نوازا، شہرت سے نوازا یا علم سے نوازا، اب اس بندے کا میں دیکھ کر جل رہا ہوں، خود کو قابل سمجھ رہا ہوں، اور اس بندے کو دیکھ کر جل رہا ہوں، حسد ہو رہی ہے، یا اسے آگے بڑھنے نہیں دینا چاہیے، اسے عروج پہ نہیں جانا چاہیے، ایسی نیت، ایسی سوچ رکھتا ہوں۔ یا پھر وہ بندہ دن دگنا رات چوگنا، اللہ کے کرم سے، فضل سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم نے ایسا عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اس کی اس ترقی سے ہمیں حسد ہو رہی ہے، اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، اس کی باتوں کو، اس کی بیاناتوں کو، اس کی تعلیموں کو اللہ نے جو اسے عطا کیا اور وہ لوگوں میں، مخلوقوں میں تقسیم کر رہا ہے، اسے ہم سننا پسند نہیں کرتے ہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے، سننا بھی پسند نہیں کرنا چاہتے اور نہیں سنتے۔ تو یہ شیطانی اور منفی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے، ابلیس کے گروہ سے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ شیطان کے، ابلیس کے گروہ سے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نیک، عمل صالح، مومن روح نہیں ہوتی، یہ گمراہ، بد کردار لوگ کی پہچان ہے، یہ بد کرداروں کی پہچان ہے۔ یہ نماز تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نیت، یہ سوچ ان کی شیطانی منفی سوچ کسی بندے کے پرتی، کسی اللہ والے کے پرتی، جیسے سرکار گوھر شاہی جیسی ہستی جو تعلیم ہمارے بیچ لے کر آئے، ان ہستیوں کے پرتی، ولیوں کے پرتی، یا میں سرکار گوھر شاہی کا غلام، میں ان کی تعلیموں کو، یہ روحانی تعلیم کو، یہ دل والی تعلیم کو، دلوں کو پاک کرنے والی تعلیم پیش کرتا ہوں، تو ایسی تعلیموں کو سننا پسند نہیں کرتے، دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، اور ایسی شیطانی منفی سوچ رکھتے ہیں کہ میں سنوں گا تو اپنے علماؤں کی سنوں گا، مولویوں کی سنوں گا، نہیں دیکھنا سننا پسند کرتے ہیں۔
और ऐसी सोच रखते हैं कि ये मौलवी, ये आलिम थोड़ी है जो मैं इसकी मानूं। मौलवी आलिम हमारे लिए काफ़ी हैं, हम उन्हीं की सुनेंगे। जबकि ऐसी सोच, ऐसी नीयत होने की वजह से ये गुमराह और बद किरदार भटके हुए लोग हो जाते हैं। और यकीन जाने कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐलान कर दिया, हुक्म जारी कर दिया कि ऐसे लोगों की अल्लाह ना नमाज़ें कबूल करता, ना ऐसे लोगों की अल्लाह रोज़ों को कबूल करता, ना हज ज़कात कबूल करता। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह साफ तौर से ये इरशाद फरमा रहा है कि ना मैं तुम जैसे लोगों की शकल देखता, ना सूरत देखता, ना तुम्हारी अमलों को देखता, मैं तो तुम्हारी नीयत, तुम्हारी दिलों की हालात, तुम्हारी यानी कि सोच को अल्लाह देखता है कि तुम्हारे नीयत, तुम्हारे सोच कैसे हैं अल्लाह के बंदों के प्रति, अल्लाह के वलियों के प्रति, अल्लाह के जो तालीम, जो राह सलूक की राहें हैं, उन राहों पर जो अल्लाह वाले लगा रहे हैं, उन तालीमों पर जो अल्लाह के वली सूफिया इकराम लगा रहे हैं, उन तालीमों के प्रति तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सोच, वली अल्लाह के प्रति तुम्हारी कैसी नीयत, कैसी सोच है। अल्लाह उन नियतों को, उन सोचों को तुम्हारे देखता है। और जब पता चलता है कि तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सोच तो शैतानी है, मनफी है, तो इस हिसाब से तुम गुमराह, बद किरदार, अल्लाह की नज़रों में मरदूद हो जाते हो। और अल्लाह ऐसों के लिए फरमाता है कि ना मैं तुम्हारे अमलों को देखता, ना मैं तुम्हारे शकल सूरतों को देखता, मैं तो तुम्हारी नीयत, तुम्हारे दिल को, यानी तुम्हारे सोचों को अल्लाह तवज्जो करता और देखता है। किसी इंसान की हकीकत, उसकी जो वजूद है, जो उसकी दर हकीकत, उसके वजूद में, उसके जिस्म खाकी में जो हकीकी रूह कौन सी है, शैतानी है, गुमराह है या अल्लाह वाली है, अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? तो अंदाज़ा लगाने के लिए उसकी नीयत, उसकी सोचों को देखना पड़ता है, गौर तलब करना पड़ता है। और इसी के तहत उस बंदे का पता चल जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि ये बंदा किस लाइन का है, शैतान इब्लीस के लाइन का है कि या अल्लाह वालों के लाइन का है। दर हकीकत हर इंसान की असलियत उसके जो जुबान हैं, उन जुबानों के पीछे उसकी असलियत छुपी हुई है। हर इंसान की असलियत, उसकी हकीकत, उसके दरमियान जो पर्दा बनी हुई है, उसकी हकीकत के दरमियान जो पर्दा बनी है, वो इंसान की जुबान है, इंसान की जुबान है। हर इंसान की जुबान मानो उसके रूह के दरवाज़ों पर लटका हुआ एक पर्दा है। हर इंसान की जुबान मानो उसके रूह के दरवाजे पे लटका हुआ एक पर्दा है। जब हवा चलती है और वो पर्दा हिलता है, यानी कि मानो तुम अपनी जुबान से जब तुम बोलते हो तब पता चलता है कि इस घर में, इस वजूद खाकी में, ये वजूद खाकी, ये मिट्टी की शरीर रूहों का घर ही तो है। तो जब हवा चलती है और वो पर्दा हिलता है, यानी कि तुम्हारी जुबान हिलते हैं और तुम कुछ बोलते हो, तब पता चलता है, वो पर्दा हिलने के बाद, ये जुबान का पर्दा हिलने के बाद पता चलता है कि इस मिट्टी के शरीर में, इस घर में क्या है, इसकी हकीकत क्या है। ये जब जुबान जिसकी चलती है तो उससे पता चल जाता है कि इस घर में क्या है। और ये पता चल जाता है कि इस घर के अंदर हीरे मोती हैं, जवाहरात हैं, या कीमती शय हैं, या फिर सांप बिच्छू, या फिर शैतानों का डेरा, एक खंडर है, पता चल जाता है। जब ये पर्दा, ये जुबान वाले पर्दे जो हैं, हवा चलती है, जब हिलते हैं, जब हम आप बोलते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि इस वजूद खाकी के अंदर दर हकीकत क्या है। पता चल जाता है कि इस वजूद खाकी में, इस घर में सांप बिच्छू हैं, खंडर है, ये शैतानी डेरा है, या फिर अल्लाह की कोई
नेमत है, अल्लाह की कीमती शय है, या फिर हीरे मोती जवाहरात हैं। हीरे मोती जवाहरात से मतलब कि अल्लाह की जानिब से वो कीमती नूर जो अल्लाह इस दिल पर, इस कल्ब पर, अल्लाह अपने घर पर नाजिल करता है। ये दिल अल्लाह का घर है ना, इस घर पर अल्लाह अपनी नूर जाहिर करता है, अपनी तजल्लियात की बारिश करता है। तो बंदे के जुबान से ही पता चल जाता है कि ये घर अल्लाह का घर, ये दिल खंडर बना हुआ है, इसमें शैतानी डेरा है, सांप बिच्छू बस डेरा डाले हुए हैं, या फिर अल्लाह की तजल्लियात की बारिश हो रही है। अल्लाह के नूर, अल्लाह के कीमती खजाने इसमें हैं या नहीं हैं, पता चल जाता है जब ये जुबानी पर्दा हिलता है, जब हम आप कलाम करते हैं, इसी से पता चल जाता है। यानी कि इंसान की नीयत, उसकी सोच, उसके अल्फाजों से, उसके बातों के अंदाज़ों से, उसके बोलने पर ही पता चल जाती है, मालूम हो जाता है कि ये बंदा किस लाइन का है, किस टाइप का है, ये शैतानी लाइन का है या रहमानी लाइन का है, इससे पता चल जाता है। जैसे अल्लाह वाला अगर कोई बंदा है, कहते हैं ना, आप लोगों के जहन में ये माइंड में एक ही बात बैठा दी गई है, आप बैठे हुए हैं कि अल्लाह वाले केवल वही लोग होते हैं जो अल्लाह के वली, सूफिया इकराम, अल्लाह के दोस्त होते हैं। वो भी अल्लाह वाले हैं, वो भी अल्लाह के वली हैं, और अल्लाह वाले वो मोमिन मुसलमान भी होते हैं जिनका दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद है, जिनके दिलों में अल्लाह की यादें बसी है, जिनके दिलों में अपने मुर्शिद के नाम का ज़िक्र चल रहा हो, जिनके दिलों में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम चल रहा हो, जो अल्लाह रसूल की याद में रहते हैं, जो मोमिन हैं, वो भी अल्लाह वाले हैं, वो भी अल्लाह के दोस्त हैं। तो जो लोग अल्लाह वाले होंगे, उनकी ज़ुबानों से शुक्र, अल्लाह रसूल की बातें, इल्म व हिकमत की बातें, बातनी राज, इल्म तरीक़त, तसव्वुफ़ की तालीमात, रूहानी तालीमात, रूह के हवाले से वो अल्लाह के तालीम, वो हिकमत, इल्म गैब की बातें जिनकी जुबान से निकलती है, और तो और बड़े नरम मिजाज, नरमी से वो बात करेंगे, किसी भी अल्लाह के मखलूक बंदे को अच्छी सलाह, हिकमत वाली राय, मशवरे वो देंगे। अगर इस ऐसी अदायगी, ऐसी बातें अगर किसी के अंदर पाई जाती है, तो ये अल्लाह वालों की पहचान है, मोमिन बंदों की पहचान है। और वो भले ही उनके हाल हवाल हुलिये जैसे हों, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में ये साफ तौर पर इरशाद फरमा दिया कि ना मैं तेरे शकल सूरत को देखता, ना मैं तेरे अमल को देखता, मैं तो तेरी नीयत और तेरे दिल, तेरी सोच ये किस टाइप की है, मैं उसे देखता। ये अल्लाह ने फरमा दिया। तो अल्लाह का फरमान है कि ना वो अमलों को देखता, ना शकल सूरत को देखता, वो बंदे की नीयत, उसके दिलों को देखता। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई है कि कोई अगर दाढ़ी रखा हुआ है, टोपी लगाए हुआ है, या फिर अच्छा से अच्छे अंदाज में वो बयान, वो तकरीरें कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बात भी पाई जा रही है जिससे अहंकार झलक रही है, तकब्बुर झलक रही है, हसद, कीना झलक रही है, किसी सड़क पे बैठे हुए बंदे के प्रति जो हिकारत की नज़रों से उसे वो देख रहा है, उसे गया गुजरा समझ रहा है, ये बात साफ तौर पर झलका रही है, साबित कर रही है कि वो अल्लाह वालों के शकल सूरत, ये टोपी, ये दाढ़ी बनाकर उसके अंदर शैतान को उसने बैठा रखा है, इब्लीस को उसने अपने अंदर बिठा रखा है। वो टोपी, दाढ़ी और वो इमामों के पीछे एक शैतान, एक इब्लीस छुपा हुआ है, जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता। दुनिया की मिसाल एक दरख्त की तरह है, दुनिया की मिसाल एक दरख्त की तरह है,
اور ہر انسان، ہر بندہ کچے پھلوں کی طرح ہے۔ ہر انسان، ہر بندہ کچے پھلوں کی طرح ہے۔ جس طرح جب تک پھل کچا رہتا ہے وہ اپنے درختوں سے مضبوطی سے چپکا رہتا ہے، وہ درخت کو نہیں چھوڑتا، درخت میں وہ چپکا رہتا ہے جب تک وہ کچا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسانوں کی صفت ہے، انسانوں کی جو نسل ہے، جو ہر انسان کی جو ادائیگی ہے، ان کا بھی کچھ یوں ہی حال ہے کہ دنیا سے چپکے رہنا، دنیا سے چپکے رہنا اور شدت سے دنیا سے ہی دل لگانا۔ اور یہ ہر انسان کے کچے ہونے کی دلیل ہے کہ وہ دنیا سے چپکے ہوئے ہیں، شدت، کشش ان کی دنیا سے ہے، لگاؤ، تو یہ ان کے کچے ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کی خود یہ مثال ہے کہ یہ کچے ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ابھی کچے پھلوں کی طرح ہیں۔ یعنی کہ جس طرح پکا ہوا پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے، پکا ہوا پھل جب پک جاتا ہے تو وہ خود بخود درخت کو چھوڑ دیتا ہے اور درخت سے گر جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو انسان روحانیت کا علم تصوف، طریقت کی علم حاصل کر جاتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں، قلب کو اللہ کے ذکر میں لگا لیتے ہیں، اصل کنجی، اصل جو وہ لاکر ہے یہ قلب ہے، اس قلب کی کنجی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کنجی سے اپنے قلب کا منہ کھول لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں دنیا کی محبت، لالچ، بغض، کینہ، جلن، حسد، دنیا داری ان کے اندر سے چلی جاتی ہے۔ یعنی کہ ان کے اندر سے جتنی بھی یہ دنیا داری، یہ سب غیر اللہ ہیں، غیر اللہ ان کے اندر سے نکل جاتی ہے جب یہ روحانی راستہ بندہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال ان پکے ہوئے پھلوں کی طرح ہے جو روحانی طور پر پک جاتے ہیں، جو تیار ہو جاتے ہیں اور وقت رہتے اپنی حقیقت، اپنے وجود خاکی کے اندر جو اصل چیز بند ہے وہ جان جاتے ہیں، وقت رہتے جان جاتے ہیں اور اسے مضبوط کرنے میں، اسے کامیاب کرنے میں اپنی زندگی لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں دھیان دینا، توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اس پکے ہوئے پھلوں کی طرح ہے۔ جبکہ عام مسلمانوں کا، عام لوگوں کا حال ان کچے پھلوں کی طرح ہے۔ جبکہ دنیا داری، دنیا کی محبت، یہ موہ مایا، یہ شیطانی جال، اسے وہ چھوڑنا پسند کرتے ہی نہیں اور دنیا سے باہر نکلنا چاہتے ہی نہیں، اور اسی کو اپنا جنت، اپنا آخرات سب کچھ بنا کر اپنی حقیقی زندگی کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اور ان کا سوچ صرف اگر جاتا ہے تو 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، حج، زکوٰۃ، اسی کو وہ سوچتے ہیں کہ یہی میرا اصل عمل ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ جبکہ یہ عمل کرنے والے 40 سال 50 سال بتا دیے اور کتنے تو یہ عمل کرتے کرتے، نماز روزہ کرتے کرتے اس دنیا سے چل دیے، لیکن انہیں اللہ نہ ملا، نہ ان کے وجود حقیقی کی پہچان ہو پائی، نہیں کر پائے۔ کوئی ایک بندے کو بھی وہ وجود حقیقی حاصل نہیں ہو پائی، نہ اللہ کی پہچان ہو پائی، نہ برگاہ رسالت تک پہنچ پائے، جب تک کہ ان پکے ہوئے پھلوں کی مانند خود کو پکا نہ لیں، خود کو تیار نہ کر لیں اور درخت کو چھوڑ نہ دیں۔ یعنی کہ دنیا سے اپنا لو، دنیا پہ توجہ، دنیا سے اپنی ذہنیں ہٹا نہ لیں اور اپنے من کو، اپنے قلب کو اللہ کے راہ میں لگا نہ دیں، اپنے نفس پہ، اپنے قلب پر کام کرنا جاری اور ساری نہ کر دیں جب تک۔ تو ہمارے سرکار مرشد پاک
सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही आज इस दौर में एक कामिल अकमल वाहिद वो हस्ती हैं जो इंसान की वजूद खाकी के अंदर जो वजूद हकीकी है उसकी पहचान कराते, बंदे के कल्ब को रोशन जमीर करने का वो नुस्खा बताते, नफ्स को कलमा पढ़ाने का वो नुस्खा अता करते हैं, जिक्र कल्ब की इजाज़त अता करते हैं, सबसे बड़ी दौलत। तो ये आज तक किसी ने आम नहीं किया जिक्र कल्ब की इजाज़त देना, लेकिन हमारे सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही वो कामिल जात हैं, वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की जानिब से उन्हें इज़्न मिला हुआ है कि वो जिक्र कल्ब की इजाज़त आम किए हुए हैं, इंसान की हकीकत बता रहे हैं, इंसान को बरगाह रिसालत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुंचा रहे हैं। अब तक हज़ारों लाखों लोग सरकार गौहर शाही के करम से उस अल्लाह की रहमो करम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में आए और फैज़ आप हुए। तो आप भी आजमाएं और आजमा कर देखें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सरकार गौहर शाही फरमाते हैं आजमा कर देख लो, ये कुंजी है इसमें जात अल्लाह का, ये कुंजी ले लो, जब दिल करे ये कुंजी लगा देना। मतलब ताले में ये कुंजी लगा लेना, जब दिल करे लगे कि मुझे कुंजी लगाकर ट्राई करना चाहिए तो लगा के ट्राई कर लेना, चेक कर लेना। अगर लग गया तो आपके लिए तो अल्लाह का ख़ास करम है। अगर जब तक दिल ना करे मत लगाना, पर ये कुंजी पास रख लो, इसमें जात अल्लाह का, इजाज़त जिक्र कल्ब ये एक कुंजी है जो ले लो, लेकर रख लो, क्या पता कब काम पड़ जाए। तो सरकार गौहर शाही ने इरशाद फरमाया कि जिक्र कल्ब की ये कुंजी ले लो और जब ज़रूरत पड़े तब लगा लेना, आजमा लेना। तो लेने में क्या हर्ज है, कोई गलत चीज़ तो है नहीं। अल्लाह के नाम का इस्म इजाज़त जिक्र कल्ब है, कोई गलत बात तो है नहीं, लेने में क्या हर्ज है। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और नीचे देखिए व्हाट्सअप नंबर होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करें, मैसेज करें और इजाज़त जिक्र कल्ब लें, ये कुंजी हासिल करें और आजमा कर देखें कि सरकार गौहर शाही जो अता कर रहे हैं किस हद तक सच है या झूठ है। आप आजमा कर देखें। मैंने तो आजमाया और लाखों हज़ारों लोगों ने आजमाया कि वाकई ये काम करता है। सरकार गौहर शाही का अता किया गया कुंजी काम करता है, अल्लाह के दीदार तक पहुंचाता है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार तक पहुंचाता है, रूहानियत हासिल कराता है और अपने रूह अपनी लताइफ़ों को वो नूर फराहम कराता है और हमारा नफ्स को कलमा भी पढ़ने में मदद कराता है। तो भाई हम लोगों ने तो ट्राई किया, आजमाया, ये कुंजी काम करता है। अब बारी आपकी, आप भी आजमा कर देखें और एक बार ट्राई करें। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कॉल घुमाएं, व्हाट्सअप करें, इजाज़त जिक्र कल्ब लें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग खुश रहें।